Okay, good afternoon, students. Now we're back again in the T4 session 6. Before, on the previous sessions, we have the other topics of various methods in teaching English as a foreign language. So for today, I will give you the topics about the approach of teaching English as a foreign language. Okay, and then there are three of approach that I will give for you in these sessions. The first one is about the approach of teaching language or the teaching English in the name of communicative language teachings, and then the second one is about typical physical response, and then the last one is a natural approach. So I will give you one by one about this approach in language teaching. Now first we start from the communicative approach, or the other names from the communicative language teaching. Why communicative language teachings? This is the basis of why this language approach to be applied in the language teaching, because numerous textbooks for teachers and teacher trainers expand on the natures of communicative approach and offer techniques for varying ages and purposes. Jadi banyak sekali buku-buku teks yang dikembangkan oleh guru, ya terutama pelatih-pelatih guru, teacher trainers. This is expands, not expound, ya expands, ya, yang mengembangkan on the nature of communicative approach, ya. Jadi dia kembangkan itu teknik komunikasi di dalam language teaching. And then this is varying from ages and purpose. Jadi dari berbagai latar belakang usia. And then the basis also why CLT, because communicative language teaching is best understood as an approach, not a method. Jadi communicative language teaching ini adalah merupakan sebuah approach, not a method of a language, ya. Jadi bukan sebagai sebuah method, tetapi dia adalah sebuah approach. Okay, the characteristics. We will have four characteristics of communicative language teaching. The first one, focus on all of the components of communicative competence and not restricted to grammatical or linguistic competence. Jadi dia hanya memfokuskan kepada semua komponen kompetensi komunikatif, ya, bukan dibatasi kepada grammatical or linguistic competence. Jadi bukan dibatasi kepada kompetensi grammatical atau kompetensi bahasa, ya. Jadi yang difokuskan oleh guru, ya, or the teacher trainers only for the components of communicative. And then the second one, language techniques are designed to engage learners in functional use of language for meaningful purposes. Teknik pembelajaran bahasa yang didesain kepada siswa atau kepada si pembelajar hanya kepada functional use of language for meaningful purposes, ya. Jadi penggunaan bahasa bersifat fungsional, ya, dan untuk tujuan-tujuan yang bermakna, ya, itu, ya. Jadi supaya how to make the language teaching to be communicative, ya, so the teacher should design the techniques of the language teaching by engaging learners in functional use of the language. Jadi penggunaan bahasa fungsional, ya, untuk tujuan-tujuan yang bermakna, for meaningful purposes. And then the third one, fluency may have to take on more importance than accuracy in order to keep learners meaningfully engaged in language use. Fluency may have to take on more importance than accuracy. Jadi kelancaran di dalam berbicara of the target language merupakan satu hal yang lebih penting daripada akurasi. Akurasi itu maksudnya ketepatan dia menggunakan bahasa secara grammatical. Jadi yang diutamakan adalah fluency-nya dulu, ya. Nanti dulu akurasinya, ya. Karena tujuannya untuk communicative language, ya, untuk communications, ya. Jadi fluency-nya dulu yang diutamakan, and then the second one baru setelah itu the accuracy-nya. Accuracy itu grammatical form-nya, ya. In order to keep learners meaningfully engaged in language use, ya.
supaya tetap menjaga si pembelajar ya bagaimana dia menggunakan bahasa dengan penuh makna, meaningfully engaged in language use. And then the fourth one, in the communicative classroom, students ultimately have to use the language in unrehearsed context. Di dalam kelas-kelas communicative language ya, language teachings ya, student ultimately have to use ya. Si pembelajar pada akhirnya harus menggunakan language in unrehearsed context. Jadi dia belajar bahasa tanpa harus dikasih apa ya? Dikasih rehearse itu sejenis apa ya? Glady ya, harus latihan dulu baru dia menggunakan, bukan seperti itu. This is very natural ya. Jadi dia di dalam menggunakan bahasa ya, have to use the language in unrehearsed context, konteks yang tanpa ada latihan ya, automatically practice ya, seperti itu. That's one characteristic of communicative language teaching. Okay, and an important note in communicative language teaching, ada hal yang perlu dicatat di sini. What is it? The fourth characteristic of CLT often makes it difficult for a non-native speaking teachers who is not very proficient in the second language. Kalau kita lihat yang keempat tadi itu sangat bermasalah bagi guru non-native speaker ya, karena bagi guru yang not proficient in the second language, dia sangat susah sekali membuat sebuah the natural activity of the classroom ya, di dalam the target language ya, karena siapa tahu dia sangat minim proficiency dalam penggunaan second language, maka dia agak susah untuk mempraktekkan karakteristik yang keempat tadi ya. Yang keempat tadi itu ini, this one. In the communicative classroom, students ultimately unrehearsed context ya, dalam bentuk unrehearsed context. Jadi itu yang menjadi kesulitan guru non-native speaker, because sometimes they are not very proficient in the second language. However, untuk mengantisipasi itu sebenarnya we have technology such as video, television, audio tapes, and then the internet, computer software ya. Cara kita mengantisipasi guru yang non-native speaker yang unproficient in the second language, bisa digunakan teknologi seperti video, television, tape recorder, internet, computer software can come to the aid of such teacher. Ya. Jadi itu yang bisa mengantisipasi guru-guru yang low proficiency in the second language. Ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk mempraktekkan the communicative language teachings ya. Kalau the teacher of non-native speaker bisa menggunakan teknologi to overcome the practical or the communicative competence for the students ya. Oke. Classroom activities. Apa saja aktivitas kelas di communicative language teaching? Learning activities involving practice and drill are assigned as homework ya. Kegiatan belajar yang melibatkan latihan and then practice, drill, bisa diminta siswa mempersiapkannya sebagai homework ya, untuk pekerjaan rumah dulu baru dibawa ke sekolah. And then the instructor does not correct speech errors directly. Guru tidak boleh to correct the speech errors directly. Tidak boleh mengoreksi kesalahan siswa secara langsung. Biarkan saja kesalahan itu lewat seperti itu. Nanti akan dia tahu sendiri. And then students are allowed to respond in the target language or a mixture of the two. Si pembelajar atau siswa diizinkan untuk merespon ya ujaran guru dalam target language, atau paling tidak dia bisa mix in the target language and then the native language ya, boleh ya, itu diperbolehkan ya. And then the focus of all learning and speaking activities is on meaningful communication. Fokusnya semua learning, semua pembelajaran dan aktivitas speaking in the classroom hanya difokuskan kepada meaningful communications ya, bukan komunikasi yang tidak bermakna ya, tetapi komunikasi yang bermakna dan cepat ditangkap oleh siswa itu sendiri. And then the students receive comprehensible input
in low anxiety environments ya. Jadi the student receive comprehensible input in a low anxiety environment. Ini salah satu aktivitas kelas di mana ada beberapa pembelajar yang menerima comprehensible input di dalam lingkungan yang low anxiety. Jadi bisa saja mereka rasa kecemasan atau kegugupannya dalam berbahasa tidak terlalu tinggi karena mereka diminta untuk menerima comprehensible input in a low anxiety environment. Okay, the second one, that's about the about the communicative language teaching, and then the second approach is total physical response. Well, total physical response, or TPR, is a method of teaching using physical movement to react the verbal input. Jadi TPR ini adalah sebuah metode, this is not a method, this is an approach of teaching language using physical movement to react to verbal input. Okay, I've revised here. This is not a method, this is actually an approach of teaching language using physical movement to react to verbal input. Jadi dia menggunakan gerakan-gerakan fisik untuk membuat sebuah reaksi daripada input verbal atau input speaking yang dia berikan kepada lawan bicara. Okay, let's see here. Okay, the origin of this approach, TPR, was firstly introduced by James Escher, ya, diperkenalkan pertama kali oleh Escher, a professor emeritus in psychology at St. Joe's University. This is in the United States. And then he observed that the dropout rate of L2 students in a traditional teaching method was so high, reaching 95%. Ini awalnya dia mengobservasi ternyata banyak sekali siswa yang keluar dari kelas itu sampai mencapai 95% karena kelas itu menggunakan a traditional teaching method ya. Oke, metode-metode yang sudah lama. He wonder why so many people have a hard time learning a second language, not just like as hard as their first language. Ini salah satu keingintahuan Escher. Kenapa there are so many people yang susah sekali belajar second language itu, ya, tidak seperti dia belajar native language atau the first language. Inilah yang membuat the TPR is a very popular introduced by James Escher. Okay, Escher came up with an important explanation relating with the L2 teaching in classroom. Many teachers use methods that were not used while learning the first language. Jadi banyak sekali guru yang menggunakan metode pengajaran yang tidak digunakan ketika mereka mengajari bahasa pertama. And then there is often found stress in the second language learning environment. Jadi bisa ditemukan pembelajaran bahasa pertama itu bisa dipraktikkan ke dalam pembelajaran atau ke dalam lingkungan pembelajaran bahasa kedua. This is the basic hypothesis from Escher why the TPR is really eligible for the L2 teaching in the classroom. And then therefore, Escher decided to create an approach to learning L2 that use many methods found in the L1 learning experience. Jadi, dari pengalaman pembelajaran bahasa pertama inilah yang membuat sebuah approach dalam pembelajaran bahasa kedua yang digunakan oleh Escher yang dinamakan dengan total physical response. Okay, learning activity. How is the learning activity in the TPR? Mostly imperative drills are the major classroom activity in TPR. Jadi praktis-praktis tentang imperatif, tentang how to order, how to request ya, itu adalah aktivitas yang utama dalam classroom yang mengimplementasikan total physical response ini. Other class activities include role plays. Ya. Role plays itu berganti peran ya. Misalnya dia sebagai pembeli dan penjual. That's like role plays activities. TPR model 1. Sini model yang pertama dari TPR. Seperti ini dia. A typical class utilize the imperative moods even at more advanced proficiency levels.
Comments were an easy way, such as open the window, close the door, stand up, sit down, pick up the book, give it to John. Ini adalah salah satu jenis imperatif atau request dari si pembelajar atau dari teacher kepada si pembelajar, comments dari teacher kepada si pembelajar yang bisa menjadi sebuah an easy way to communicate, ya, to communicate with the learners, between the learner and the teacher. For example, the teacher asks the students, open the window and then close the door, stand up, sit down, pick up the book, give it to John. Ini merupakan sebuah satu physical response, respon fisik yang diminta oleh guru kepada si pembelajar, sehingga dengan sendirinya si pembelajar melakukan hal apa yang diperintahkan. This is what we call learning by doing, ya, belajar sambil melakukan sesuatu. And then the TPR models yang kedua bisa seperti ini dia, that's about the imperatives or the command drills. And then the second one, more sentences in the imperatives such as, bisa dalam bentuk itu tadi dalam bentuk imperative, simple imperative, ini dalam bentuk sudah dalam bentuk sentences. For example, draw a rectangle on the chalkboard. Walk quickly to the door and hit it. Walk slowly to the window and jump. Put the toothbrush in your book. Ya, ini salah satu bentuk sentences, more complete sentences that the teacher can apply or the teacher can comment to the students. Ya, or even in the form interrogative such as where is the book, where is John. Jadi students bisa point to the book or to the John. Where is the book? Where is the John? Misalnya, the teacher asks the student, where is the book? And then the student point to the book. That's the book. And then who is John? That John is blah blah blah, something like that. That's the TPR models on how to make the teaching of English as a foreign language is a very interesting and then very comfortable with the students. Okay, step of the TPR. This is the step. Teacher says the command as he himself perform the actions. The teacher says the command as both the teacher and the student then perform the actions. The teacher says the command but only student perform the actions. Ini jenis-jenis implementasi di kelasnya. The teacher tells one student at a time to do commands. The rules of teacher and students are reversed. Student give comments and the teacher and to the other students. The teacher and students allow for comments, expansions, or produce new sentences. This is also the step in the TPR implementation. Guru memerintahkan siswa, ya, and then the student perform the actions, ya, seperti tadi, open the window, open the book, ya, please sit down, seperti itu. This is the steps, ya, sampai the last step, the teacher and student allow for comment expansion and produces new sentences, sampai akhirnya mereka menghasilkan kalimat-kalimat baru seperti itu. Oke, advantages and disadvantages, ada keuntungan dan kerugiannya juga. Advantages, student enjoy moving around the classroom. Di sana siswa bisa menikmati sekali, dia bisa moving around the classroom, preparing the class in hours, mempersiapkan kelas tidak butuh waktu banyak. And then effective to both adults and young learners, ya. Pembelajaran approach dari pembelajaran ini efektif untuk apakah kepada pembelajar muda and then the adults, ya. However, we have a disadvantage also, best for beginners only. Mungkin ini the best approach for the beginners only, and then challenging for shy students, ya, biasanya agak susah bagi siswa yang pemalu, ya. And then also inappropriate language features produced by learners. Kadang-kadang kita akan mendapatkan atau kadang-kadang kita akan menemukan feature bahasa yang tidak banyak errornya, yang tidak pantas, maksudnya yang tidak layak di dalam, yang tidak uncommon, yang tidak umum di dalam bahasa Inggris yang kita temukan dari si pembelajar. That's the disadvantages of the TPR. And then the last one, this is the third one, the natural approach. The natural approach. The principle of natural approach supported the use of TPR activities. Jadi natural approach ini dia akan mendukung penggunaan daripada TPR activities at the beginning level of language learning, ya.
kebanyakan at the beginning level of the language learning. And then when comprehensible input is essential for triggering the acquisition of language. Kenapa the natural approach ini important? Because this is done when comprehensible input, ketika input comprehensible yang harus diterima oleh si pembelajar is essential for triggering, sangat penting untuk memicu atau men-trigger the acquisition of language, untuk pemerolehan bahasa kedua itu sendiri. The goal of natural approach, bagaimana, apa jadi tujuan dari natural approach? The focus is primarily on the acquisition of the ability to communicate messages using target language. Jadi fokusnya hanya diutamakan kepada pemerolehan bahasa melalui kemampuan berkomunikasi melalui pesan-pesan yang digunakan di dalam bahasa target atau bahasa Inggris, bahasa yang dipelajari. And then the initial task of the teacher was to provide comprehensible input spoken language. Tugas-tugas awal daripada guru adalah memberikan comprehensible input. Comprehensible input itu seperti pancingan, input bahasa pancingan yang dalam bentuk bahasa spoken, dalam bahasa lisan. The initial emphasis is on communication skill. Tekanan-tekanan awalnya ya ditekankan kepada skill-skill communications. Since real communication result in receiving more comprehensible input, karena hasil daripada komunikasi yang real, yang nyata itu in receiving more comprehensible input. Jadi diterima dari input pancingan bahasa yang diberikan kepada siswa. Kontroversi. Actually this approach also has a controversy. Apa menjadi kontroversi daripada approach ini? It's silent period and its reliance on the notion of comprehensible input. Jadi ada sebuah silent period di sana, karena dia natural approach tadi cenderung membiarkan si pembelajar itu untuk diam dulu. Kalau dia tidak mengerti, pasti pembelajar itu diam. Ya, dia tidak dipaksa untuk berbicara, ya. Sementara dia harus mendapatkan comprehensible input itu, ya. Jadi ini yang menjadi kontroversi, si pembelajar itu dibiarkan diam, silent period namanya. Karena dia harus menunggu, ya, sambil menunggu comprehensible input yang dia terima daripada the teacher, ya. And kenapa ini menjadi sebuah kontroversi? The delay of oral production can be pushed too far. Karena ada delay, membiarkan si pembelajar itu diam, itu membuat sebuah delay oral production, membuat keterlambatan si pembelajar menerima skill oral productions-nya. Itu yang memaksa si pembelajar akan tertinggal jauh, ya. Sedangkan dia harus dikejar oleh sebuah what we may call in the second language acquisition, apa yang disebut dengan masa-masa kritis, the critical period. The critical period itu adalah ketika dia sudah melewati usia tertentu di usia puberty, maka dia akan tertinggal di sana. Itu the controversy of the silent period. And then the second one, language learning is an interactive process. Pembelajaran bahasa itu kan merupakan sebuah proses interaktif. Sehingga an over-reliance on the rule of input at the expense of the stimulation of output could prevent the second language acquisition process. Kalau kita selalu membiarkan atau bersandar kepada comprehensible input di dalam silent period ini, maka proses interaksi yang diberikan kepada siswa itu akan terlambat, sehingga the output could prevent the second language acquisition process. Jadi ini yang dapat membuat proses pemerolehan bahasa kedua menjadi terhambat oleh silent period ini, ya. Ini yang menjadi kontroversi. Jadi siswa diminta untuk diam, tetapi itu akan membuat sebuah akibat yang fatal sebenarnya. Okay, that's a controversy. And then we have 10 principles of natural approach here. Sebenarnya actually we have 5, the most common, tapi ini ada beberapa tambahan: aptitude hypothesis, L1 hypothesis, and then the last 4 we have, yeah, that's the supplement of principle. Okay, I will give you one by one here. Acquisition learning hypothesis. Yes, the language is acquired while being is learned. Bahasa itu diperoleh, ya, sambil kita belajar, ya. That's the acquisition learning hypothesis.
It is hypothesized that there are two independent way of developing ability in the second language. Ada dua cara yang suka-suka yang what is it? Yang cara bebas ya dalam mengembangkan kemampuan kita mempelajari bahasa kedua ya. What we may call acquisition and learning ya. Pemerolehan dan pembelajaran. Acquisition is a conscious process. Acquisition adalah proses yang tanpa kita sadari, and then learning is a conscious process that results in knowing about the rules of the language. Melalui learning ini adalah proses yang kita sadari yang bisa kita hasilkan melalui knowing about. Kalau kita belajar ya, that we may see in the classroom ya, that's language learning ya. Itu adalah proses proses belajar bahasa yang kita sadari ya. Sehingga yang kita tahu adalah the rules of the language ya. Maka yang kita tahu adalah grammar bahasa itu sendiri ya. Karena kita sadar mempelajarinya. And then this is the acquisition versus learning. Language acquisition is a process that produces functional skill in the spoken language without theoretical knowledge. Jadi language acquisition itu adalah sebuah proses yang menghasilkan kemampuan fungsional in the spoken language dalam bahasa lisan tanpa adanya pengetahuan teoritis tentang struktur bahasa itu sendiri. However, language learning is focused on the language in its written form, ya, and the objective is for the students to understand the structure and rules of the language. Seperti yang kita pelajari di dalam sekolah, in the classroom, language learning itu difokuskan kepada its written form, ya, bentuk tertulis, bahasa dalam bentuk tertulis, yang tujuannya adalah supaya pembelajar understand the structure and rules, supaya pembelajar mengerti atau memahami aturan-aturan tata bahasa atau strukturnya. That's the difference between language acquisition and language learning. Okay, the second one, natural order hypothesis. Hipotesis tentang urut-urutan alami dari pemerolehan bahasa itu sendiri. Certain grammatical rules are acquired in order. Yeah, though in order we cannot interfere the acquisition of certain language features. That order of acquisition is conscious and free from conscious intervention. Sebenarnya pelajaran ini tidak dibahas secara rinci di TEFL, karena di TEFL itu adalah praktikalnya. Ini sebenarnya teorinya di dalam second language acquisition. Okay, it's never mind that I will give you the common understandings about the natural order hypothesis. Ini maksudnya adalah bagaimana si pembelajar itu mendapatkan urut-urutan grammatical di dalam bahasa Inggris, ya. For example, yang pertama dia kuasai adalah ing, plural, and then copula atau to be. Setelah itu akan lanjut lagi auxiliary, dan lanjut lagi article, and then lanjut lagi irregular past, and then regular, and then singular, possessive, and etc. Jadi ada urut-urutan, ya, urut-urutan daripada order of hypothesis, ya, natural order. Hipotesa ini yang mengatakan kalau si pembelajar bahasa kedua itu dia akan mendapatkan atau memperoleh grammatical structure itu in order, ya, berurutan, ya. This is the order tadi. Ini dia pada tabel ini. This is based on Brown. Okay, and then the third one, the monitor hypothesis. Ya, monitor hypothesis, ada hipotesa monitor namanya. Fluency in the second language come from the acquisition process. Learning produce a monitoring or editor and of performance. The application of the monitor function requires time, focus on form, and knowledge of the rule. Jadi kefasihan dalam belajar bahasa kedua itu sebenarnya berasal dari proses pemerolehan, the acquisition process. Learning produce a monitoring or editor of performance. Jadi selama kita belajar itu yang menghasilkan monitor atau editor daripada performance kita in the second language performance, ya. Seperti ini dia. In monitor hypothesis, students are expected to use the conscious grammar when they have time, when they focus on a form, and when they know the rule. Jadi pembelajar diharapkan menggunakan grammar itu yang bisa dia pahami when they have time, ketika mereka punya waktu untuk mempelajarinya, when they focus on form, ketika ada bentuk tuturan yang harus diperhatikan formnya, ya, and when they know the rule, dan ketika mereka tahu tata bahasanya.
The students are not expected to apply rules consciously in oral communicative activities of the classroom. Jadi siswa tidak perlu atau tidak diharapkan untuk menerapkan tata bahasanya secara langsung in the oral communicative activities, di dalam komunikasi, dalam kegiatan-kegiatan komunikasi lisan selama di ruang kelas. That's the third one. And the fourth one, input hypothesis. Ini dia, language is acquired through comprehensible input tadi. The hypothesis claim that the acquire move from stage I to stage I plus 1. Maksudnya adalah the acquires, ya, yang memperoleh bahasa itu should face the input a bit upper than their competence, or I plus 1. Jadi tidak akan pernah maju comprehensible daripada si pembelajar apabila dia belajar yang sudah dia ketahui. Dia harus mempelajari sesuatu yang belum dia ketahui. Jadi input plus 1, ya. Seperti itu maksudnya, ya. Jadi apa yang dia pelajari, dia harus selalu mendapatkan plus 1 seperti itu. And then they claim about the input hypothesis. Input hypothesis claims that student acquire L2 by going for meaning. Jadi mereka belajar bahasa kedua itu, mereka memperoleh bahasa kedua itu going for meaning. Yang pertama kali dicari itu maknanya dulu, ya. And then as a result they acquire the grammar. Sebagai hasilnya nanti baru mereka tahu bagaimana bentuk grammarnya. Not the otherwise, bukan sebaliknya. Student mempelajari structure dulu, mempelajari grammar dulu, dan practice using them in communication. Dan baru mereka mempraktekkannya dalam komunikasi. Sehingga kadang-kadang itu yang membuat tersendat-sendat fluency in the second language, ya. Okay, affective hypothesis. Hypothesis states how affective factors such as motivation, self-confidence, and anxiety relate to the second language acquisition process. Ada pengaruh faktor afektif seperti motivasi, percayaan diri, dan anxiety, dan kecemasan ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris. This is hypothesis affective itu, ya. Apa implikasi dari hipotesis ini? People with certain personalities and certain motivation perform better in L2 acquisition. Bagi siswa yang punya personality tertentu, ya, motivasi tertentu, ya, akan perform lebih baik di dalam pemerolehan bahasa kedua, ya. Learners with high self-esteem and a high level of self-confidence acquire L2 faster. Jadi pembelajar yang punya kepercayaan diri yang lebih tinggi dan high levels of self-confidence, self-esteem, ya, acquire L2 faster. Jadi dia akan cepat belajar bahasa keduanya, ya. Also, certain low anxiety pleasant situations are more conducive to L2 acquisition. Selain itu, kenyamanan di dalam situasi yang nyaman di dalam belajar bahasa itu sendiri, ya, di mana kecemasannya sangat rendah, juga merupakan sesuatu yang lebih kondusif dalam mempelajari bahasa kedua. Of course in English. Yang keenam, filter hypothesis. There exists an affective filter, ada mental block di sana. Ini juga yang bisa menghambat seseorang belajar, ya, yang bisa prevent input from getting in. Jadi input untuk masuk ke dalam asupan yang bisa masuk ke dalam diri si pembelajar itu bisa ditahan atau dihalangi oleh faktor efektif ini. Secara pedagogis, the more that is done to lower the filter, the more acquisition can take place. Semakin rendah batasan atau filter yang menghalangi itu, maka semakin cepat acquisition-nya, semakin cepat dia akan memperoleh atau perform dalam bahasa kedua. A low filter is achieved through low anxiety. Low filter itu bisa diperoleh melalui kecemasan yang lebih rendah. Relax, for example, and then non-defensiveness. Dia tidak merasa dia seperti dia dipertontonkan untuk melakukan performs in the second language. Seperti ini contohnya. I will give you the description of filter hypothesis. Ini dia. Nah, ini filternya, yang warna merah ini filternya. Ketika input masuk itu dia terhalang oleh filter ini sehingga dia mengalami kendala dalam pemerolehan bahasa itu. Jadi apabila semakin besar filter ini, maka dia semakin susah untuk mendapatkan the better L2 proficiency, ya.
Okay, and then the seventh hypothesis, aptitude. Aptitude itu minat ya, atau talent ya. There is such a thing as a language learning aptitude ya. Jadi semakin this aptitude can be measured is highly correlated ya. Jadi sangat berkorelasi dengan general learning aptitude. Kalau talent dia dalam belajar bahasa itu tinggi ya, maka dia cepat juga untuk menguasai bahasa itu sendiri. However, aptitude relates more to learning, while aptitude relates more to acquisition. Jadi aptitude ini biasanya dia lebih menuju kepada belajarnya ya, to the learning. Sementara attitude itu sikap, kalau aptitude itu talent ya. While attitude relates more to the acquisition. Kalau sikap tadi lebih kepada acquisitions-nya, ya, pemerolehan bahasanya. Ya. Okay, that's aptitude hypothesis, and then the eighth one, first language hypothesis, hipotesi bahasa pertama. The L2 learners will naturally substitute competence in the L1 for competence in L2. Di sini maksudnya, learners should not be forced to use the L1 to generate L2 performance. A silent period and insertions of L1 into L2 utterances will be expected and tolerated. Jadi jangan menghambat atau jangan melarang pembelajar menggunakan bahasa pertama, karena itu juga bisa menghambat dia untuk going for fluent of the L2 performance, karena learners should not be forced to use the L1 to generate L2 performance ya. Jadi jangan terlalu juga memaksa dia di in L1 ya, supaya bisa masuk kepada performance of L2. In a silent period, and insertion of L1 into L2 utterances should be expected and tolerated. Jadi bisa ditoleransi lah the use of or the insertions of the first language into L2 utterances. This is what we call sometimes the students can mix the languages from L1 to L2, something like that. Okay, this is the ninth textuality hypothesis. Textuality hypothesis ini maksudnya adalah L2 teaching materials are more successful when they incorporate principles of good story along with language analysis. Belajar bahasa menggunakan textuality ya, yang menggunakan bahasa target ya. Jadi ketika kita membaca cerita, for example, a good story writing with the language in English language, I mean, yeah. So the teaching materials in L2 are more successful when they incorporate principles of good story writing. Jadi kadang siswa itu lebih suka dibacakan cerita bahasa Inggris, for example, and then also they know the features of the language. Mereka tahu isi daripada cerita itu. This is the form of a simple sentence. This is the form of interrogative. This is the form of imperative. This is the form of any other features of language or English language they can get from the teaching materials with the textuality, the originality of the text in English. Yeah. And then the last one, expectancy hypothesis. Expectancy hypothesis, L2 learners must be guided to develop the sort of native speaker intuitions that make discourse predictable. Maksudnya adalah learners must familiarize themselves with native speakers language discourse. Jadi pembelajar harus membiasakan diri mereka dengan discourse language daripada native speaker. For example, joke, informal speech, and so on, in order to be familiarized with the second language. Jadi kalau kita sering mendengar joke, informal speech, and then anything else with the native speakers language discourse, maka kita akan lebih familiar dengan the second language form or the second language features itu sendiri. Okay, that's the 10th hypothesis of natural approach. Tergantung mana yang you prefer to implement to your student or in your language teaching classroom ya. Bisa dilihat daripada objeknya ya, yang mana yang lebih dominan, yang mana yang bisa dikesampingkan. That depends on the situation of the language teaching environment. Okay, that's the lecture of the session 5 about approach in the language teaching, especially in the teaching English as a second language. Thank you very much for your
attention and then for your watching on this video. And then after this I will give you a quiz in the Google Classroom, so prepare yourself and then please read the modules that I give you in the Google Classroom platform. And thank you very much. See you anytime, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you, stay healthy, and good afternoon.